lagu simbagesna muat pusukta berbahan lagu enda lagu ngatakan bujur kita seharusnya kun neraka baci ku surga kita harusnya mati ngeluh lalit lagu bagi lagu muji Tuhan Yesus kerina lagu lit tujunna man isi lagu lit lagu si muda-muda anak prana puje lagu ndai kentisi enca pan manusia sila sempurna laban si terus kita manbana berpengarapan litka lagu ngatakan bujur mandibata ban ia sinepa kita tapi lalit lagu bagusan asangkan muji Tuhan Yesus ban ia penerus ice sikri kenteta asalitna pusukta manbana engkai ban icema kita iperembak ras di bata berngi enda terakhir keleng ati Tuhan kam melala jelma darada kabupaten Langkat enda pembelang tapi ipilih Tuhan piga kam magi kata di bata enda ula kelewat kendu enda la terulihi la tertukur adilaban Tuhan labaci kita jumpa canah bagi buena jelma kamkal dahin Tuhan jenda maka berngi enda adi lenga alo kendu Tuhan Yesus dai alo kenlah keleng atenakan pertoto kita gelas begikan kata di bata oh Tuhan si mulia kaingen dan dia makana ilebuh untuk kami ipesika ndu dalan gelah bagi kami kekelengan ndu idatas kayu persilang o Tuhan sadang enca si banci akui kami ikelengi ndu atendu kami berngi enda o Tuhan Yesus adilengakin seh aloken kami sampati kami alu kesah si badia gelah tuhu alukan kami musuh o Tuhan setan iblis singganggu kebatin kami enda ibas gelar Tuhan Yesus dahu i tengah-tengah kami nari bagepe utus malaikat ndu erkawal sekelewat ingan kami kebatin enda mereka bepusuh kami bagi tanah si mehumur nangdangi katandu talangi pe cuping pinggal pertendin kami pemendak mata pengharapan kami meman bandu Yesus singgo pernah isalibkan pernah mati tapi geluh mulihi canah genduari alu kesah si badia kamlit di tengah-tengah kami sampati kami o Tuhan pakai waktu si kenti si enda suruh hendundeskan kami kubas tandu si melias gelemia bungkus alu darah ndu si badia angkat ku datas kayu persilangdu canah bereken katandu arah babah nasi atendu ngeranaman kami segelar ndu Tuhan Yesus kami ertoto amin. Perbinainggo sinin cerita enda tapi lengabu kuakap se bankai inti cerita enda ijenda menjawabna berat geluhta medanggal geluhta sadar bahan cam berat agak jelma sada sumberna ban manusia nggondabuh kubas dosa adi manusia la erdosa mehuli kerinana
Maka kenca dung tepa di bata doni enda tepana manusia nina di bata i tatap di bata si tepana maka sekel akakna ulina. Tapi genduari lanai mahuli siakap doni, lanai mahuli siakap manusia, lanai mahuli siakap sideherta, lanai mahuli siakap jelma sideban, lanai mahuli siakap lingkungan ta, bahkan di bata peman maun siakap lanai mahuli man banta. Enda kair banca dosa, dosa enda labo saja doni enda gulut maba kematian. Manusia alu kesibukan na bana ukurna, alu kesenangan na daramina si pepuaskan pusukna, tapi palsu krinana, kecuali Tuhan Yesus. Ijenda me anak di batandai ipakukan, ijenda me idungi masalah tandai, ijenda me alemina dosanta, ijenda me ipersanna utang dosanta. Nina Tuhan Yesus di atas kayu persilang, oh Bapa alemimin kala enda. Ertina kai, ula tak taki dosa manusia enda. Ula pedia dia kun neraka, aku gengkencan neraka ndai. Makana berita Injil berita, ngolit pengalami dosa, ngolit serpang pula, ngolit dalan mulihkan ku di bata, ngolit dalan lanai kita yukum. Maka berita kayu persilang, engkai makana pediat ndu geluh ndu bene ku neraka. Engkai maka pediat ndu geluh ndu lali ertina geluh. Adi nggo terang kurang tirkam ndu gelap, adi gelap kurang tirakap terang. Lali damai. Engkai maka darah mindu kesenangan ndu bas dosa. Mari kujenda. Maka nina Yesus bas Matius. O kam singgolati himma bababan simrat. Marilah gelah ku berikan pengading-adindu, sebab aku melias janah meteruh ukurku. Pakaikanlah pasangan si ku berikan man bandu, ije dakdo kemalaman ate, sebab pasangan si ku berikan man bandu entah behmabasa dengan menahang kap. Enda me datas kayu persilang. Maka ku ingat ke belakang rumah orang tua aku puta melala batang buluh. Maka na rembus kenca angin ku bagi bulung-buluh dair deso. Kenaka seng rumah ngilu ko gak pusuh kue melungan la tanggung. Rencana rumah kami dalan ku keburen. Pernah basadawari di kalak mate ilanja arah lebih-lebih rumah kami. Ku ingat kain dai, basadawari aku kama ilanja. Kai kinderti nang geluh melungan, basadawari mati. Lalit damai. Tapi engkau kenca kualokan Tuhan Yesus dai. Ce kualokan basada berengi. Ding-ding rumah dai pe engkau terbanca meriah kuruku. Medar pagi-pagi ise jumpa jelma ku turikan aku ngalokan Tuhan Yesus. Ras keriahan sindai tahun 2001 tanggal 6 bulan 5 jam 11 berengi. Keriahan sinda terus mabai aku ngidah si mahuli. Maka genduari kai ngedat duna namnar kini teken indu sadangan sa. Sekelulina di batandai lanai tanggung la tanggung ulina di batandai dan ulina di batandai makana la tertahan sini kujang enda kuturikan ulina di batandai dosa kundanggo alemina nggo sasap kena cana ijaminna basadawari
ku surga aku jumpa rasia. Makana hadis kundu kaingin nanam na kamar kini teken sada. Lana tanggung ulina di bata man bangku. Anggo mahuli krinana. Kair bahan salah mahuli dosa. Kair bahan sa mahuli terjadi pengalami dosa. Kala singgo ku surga perdalana mahuli akap na krinana. Bahasa jumpa ia ras di batas sinapa ia, jumpa ia ras Tuhan penebusna. Enda ma erting geluh ertina si tandan ras di bata, erteman ras di bata negu geluh taduni enda. Basadawari kai sidahikan kita guna ia, iulih kenaman banta ermeriah ukur kita ras iya. Makana kenduari pe banci siaka meriah ban sidah perbahanan na ikayu persilang janah perpengarapan kita jumpa rasia. Maka sada kata bedana lenga akur kini teken ras enggor kini teken lengar kini teken lalit si mahudi lalit sirate kelang manbangku nggokwaloken Tuhan Yesus sadakah lanai tanggung ulina di batandaman bang. Uga di bataman bantu. Adi lengalo kendu Tuhan Yesus. Labo mungkin menghuli di bataman bantu. Sebab adi laalo kendu Tuhan Yesus dah tandi batandan dehken kam dosandu dah ituntut na tiap-tiap wari. Endam nina Daud tupung laku aku ken dosa-dosaku. Tandundehken aku keri gegehku bagi remang kena laswari. Maka o Tuhan ku tetapkan ukurku ngaku kencaman bandu. Pusuhku tangkas man bandu. Dosaku pelalit kubunikan. Maka malam mati. Maka na malam mati tak adi bukadu pusuhku Tuhan Yesus. Ibabandu dosa-dosa andu manwana alu kendu iya. Kainari timandu adilang ngakam beluh kusampatika kam sekali nari berngienda. Aku pembarenda lah beluh ngalukan Tuhan Yesus. Laku tak padahal pergereja aku kitik-kitik nari tapi lalit singata kencalit neraka lit surga. Kamar dosa lalit singata kenca. Si katakan pergereja na iman bangku tutu si palapalai ban si menghuli. Gelah kita iklengi di bata. Ban piate si menghuli pagi-pagi sura-sura ban si muli ciger kari go kampapa. Aku barenda perjudi erleng redam tiap wari erdadu. Sendah lana erjudi teku. Kari suaring go kira sat kopong tong sampaha udara mikang teman berjudi. Pagi lanai minum teku minum kang. Sadanari barenda bergendang-gendang. Oh jadi cibuk dikir putar kami kau kaji. Aku barenda urusur ka baparon. Lape aku ikut runggu. Pilih lah baparon. Kau maka pilih kian adilah aku ikut. Andi seban ni nak. Maling si lewan. Kam te kami ni nak. Maka aku kan darami perkolong-kolong. Sekali aku darami perkolong-kolong. Mau jumpa perkolong-kolong rai. Aku nemanisa. Kita kami biasana gendang-gendang guru-guru aron 2 hari 2 berengi. Gua 2 hari 2 berengi jah perkolong-kolong dak matarohkan mulih. Rohkan kamu lir motor mulih kukuta lungan aku. Engkai kelah makan na. Aku ngelgi perkolong-kolong. Gua melungan ku apa. Sana telu hari ku begila lah je sora saruni. Laki ngoli perkolong-kolong ndak ni. Lang ni. Sora saruni melungan kata warie. Bagaimana saya darami kalang geluh. Yang bujar, kiwat buje. Endama lali erting geluh. Jendam dat erting geluh dai. Endaman manusia usahana gelah ia ku surga. Agama dalam kentorat
Iberidikan, beramal, memberikan persembahan, masuk anggota gereja, ketutusan, berpuasa. Enda sada pelabanci nelamatkan manusia. Maka bas Roma pasal 8 ayat 3, kai sila ngasut Torat dalan kenca, engkau bandi bata. Engkai makalah ngasut Torat rebansa kita selamat. Nina bas Roma 8 ayat 3, kita lemah. Hukum Taurat nda menghuli, kita lah ngasum dalan kenca. Bas Yesaya 64 ayat 6, Nina Nabi Yesaya, kerina kini ulin kami bagi wismelkan. Si menghulina bebas kita, lebih-lebih dibata bagi wismelkan. La pedah itak taki dibata dosa anta. Si menghuli saja penin dibata, lengah menghuli lebih-lebih dibata. Bagi wismelkan. Sangaku begi kata dibata enda. Zenda mengujur Tuhan lit singin jili aku singin jili sambarenda labo kutakia kalak Kristen ban ia seninangku sepemeren Islamia si kutakia Islam tapi kundul aku diherna ogen Alkitab engkai maga ogen dulu alak Alkitab bang ningku sebab ku agak gini Muslim ku setelah berukuran ku surga nak ni masuk duningku aku mau ku surga denggo nina tak hendukin kamu ku surga ningku jem jabab nar bahancar dejek pusuku adilandangku tak aku ku surga nak labu ku tutusi ngoge pustaka jem bas pusuhku rubati nembek teku ia penerbi dengan jadi Kristen aku kitik-kitik nari Kristen lagu tak ku jabar dalanku tapi bageni nandai merincuh aku megi ceritana udah keri tiap hari kedena aku lalak minum dung na injilina aku berena buku dung na ibabana ku kabanjahe jahma ku tandai Tuhan dung na 3 tahun kemudian ia menekolahkan aku masuk sekolah teologi Alkitab canah kira-kira 5 tahun silewat idilo Tuhan ia canah kundoari go jumpa ya ras Tuhan cema turi kena kata di bataman bangku cema ku sadar langasuk kini ulinta ketutusan tama bakita ku surga ula kap dukare aku ngo PJJ perpulungan ku gereja ngoli agamaku ngo kututusi sada bela banci nelamatkan kita si banci nelamatkan kita Tuhan si mate si keke ula karikam silap ula kam salah sangka labanci agama hukum Taurat pridin amal persembahan keanggotaan gereja ketutusan berpuasa maka tiap aku nginjili kalak ragama i Jakarta sadaku sungkun uga tutus natendo berusaha pak nih yakin kam usaha andu pasti kam ku surga coba na insyaallah maka bagian induningku kita lemah nih si tengah si menghudi tapi lah terdalankan kita jemis ku tangkap kata nandai nama si ku alami ku tak si menghudi lah terdalankan aku sadawari kira-kira 4 bulan si lewat jumpa aku raskala sirdahin gereja kulayani orang tuana kuturi kenenda rempet yang rana adi bagi kata due lengaka aku selamat ni naman bangku ugakin menurut duka ningku ia umurnya kira-kira 55 tahun ugakin kira-kira menurut du banci kam selamat ningku runina si usahakan reban si menghuli maka kita ku gereja gelah kita selamat si usahakan reban si menghuli nina kusungkun ya sentabika tak ndung kai ertina si usahakan reban si menghuli nindueni sababna si usahakan reban si menghuli kusungkun kaya kata usahakan kai ngertina kaningku laka kuang kai nina kujabak bagenda gula uga nanamna kaningku tebu nina pernah kamdu usahakan gula gelah yan tebu ningku lang nina ang kandunge kai ertina ku usahakan si menghuli ni dundai ni genre ko yo nina
keluarga aja. Mamang tikal aku kuta. Engkai kan tangis nih. Langin, lang. Aku labo menghuli. Enam jawabna. Kala si ku usahakan menghuli nina. Tandana ialah menghuli. Jadi adik si palapalai ku usahakan. Mertinalah kita menghuli. Makana perlu roh Tuhan Yesus. Jadi krina usaha manusia agama terus nari nuju ku surga gagal krina. Makana roh dungna Tuhan surga nari ku doni mate kayu persilang kuburkan keke maka banci babana si doni nari ku surga. Enda sadangan sa Tuhan Yesus. Isabella pernah ku surga selain ia sinusur i surga nari. Enda ulanai gegehindu. Latar gegehiglah kita selamat. Nggo kita dosa. Ngolit sinirangkan kita ras di bata. Makana endangan sa pengarapan. Nina Tuhan Yesus Bapa alamimin kala enda. Sebab layang kana kai si bahan na enda. Enda lanai usahanta. Tapi usaha di bata bas kematen Tuhan Yesus. Enda mertina lias ate di bata. Maka kalang si babana dosana ku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggo nanggung sa. Maka nina Tuhan Yesus man Bapa sini surga kundesken tendingku man bandu. Maka mate Tuhan Yesus. Wari betelukan keke iya. Mate kuburukan keke. Enda mengusaha di bata. Enda lah perlu kita berusaha sadangan sa sialokan. Adi alokan do ugan lebih penjahat si lebuhna Tuhan Yesus. Oh Yesus, adi rekam jadi raja ingat aku. Sebab Tuhan Yesus wari enda kamras aku ipardis. Pernah enda ku ogeken bas perpulungan. Lid orang tua umurna lebih 80 tahun. Diberu remami aku manbana. Adi bagian anakku lid kap kepastin masuk surga enina. Uwe maminingko. Aku pemerincu kap lid kepastin ni. Lebuh du Yesus bagi perampok dan lebuh kam. Jemalo kena Tuhan Yesus rasa wari enda geluh dengai. Tapi ngo susah kap naku gereja. Bas Tuhan Yesus ngencalit kepastin keselamatan. Ulah usur-usur ndu, alu gegeh ndu. Ngoli dalan ku surga Tuhan Yesus. Usaha ras cara di bata pasti ras terjamin. Terjamin kita ku surga ban enda la usahanta. Tapi usaha di bata. Enda pernandena nggo alu kena Tuhan Yesus nggo selamat. Enda perbapana cuba-cuba kena ka. Kam sapa ingi bagi si pernandene dan kam tah si perbapaan. Entah aku perbapaan aku nggo lepar nindu. Aku pernanden bagi perbapaan ini dengan kan itu. Magali tanda tanya ijangi aku. Jakam nggo. Adi nggo alu kena Tuhan Yesus ndak nggo kam jenda. Adi lenga jenda. Adi enda mate berngenda kujaya ku surga. Adi enda mate kuja ku neraka. Enda bagi main sepak bola hampir gol. Memang ngagol lari. Prit nina kri waktu. Menang aku nina. Maka menang ni. Hampir gol nda ilo sah nina wasi. Kama di prit nina Tuhan warienda kujangi kam. Kok lo begindu Sebab nali setan gas-gasis. Lah kan du penting Aku pernah kuturi ke neraka. Rekam mami ku andai sekaban sikak na pengaloisa. Adili neraka aku sadar ranting neza. Sangat sindai. Aloin aku khotbah begini. Bangin dengan sebab sa Tuhan. Adi coba akan mami ni kan. Ku karya sa neraka malah na baca mulih te ku ba. Makana kesah si badi anda
Laboy naman belasan kanina bas kutahan. Sebabnya lah bagi pemilu lid kemungkinan pemilihan ulang. Lang Prabowo ban na na pemilihan ulang lo kak suruh. Enda ko kam kari prikik kujenda lo nali pemilihan. Tunggu saja, ya gua nindu. Jara salala. Digan daratna. Digan belanai. Enda kusiki setan kami. Lutuhua. Enda lah perkolong-kolong ya. Enda lah lawak enda. Enda kata tuhu. Adim buaya sekam dah perkolong-kolong lah naik kam tu kata tuhu. Pedua kan. Adim buaya sekam megi kata-kata bas kerja-kerja. Lo naik kam tu. Maka aku ku batasi ku kerja-kerja kai. Kata metunggung je lah kata tuhu. Enda kata tuhu Adim mate kam lalu kendu Tuhan Yesus neraka. Berngenda ulah kam mendem. Adi lengalokan du Tuhan Yesus. Endang go begina degerina. Memang dilaki buen ya rukur asa diberu. Makana hampir termen lalap diberu ngalokan keselamatan. Rusuran pernanden leber kini tekan asa perbapaan. Guru terus boleh. Halo kan ya. Bang. Dia pernah aku bagi cerita. Enda pendeta nak cerita. Isu ketuhu serana nelamatkan manusia enda ni nak. Uga kini kami ka. Ya kulit jemaat kunina. Engkau kuajari yang ngalokan Tuhan Yesus. Berngina lo kena tena nina. Tutup na nina kamar na. Mulai mo yarjimpu. Je tendang kucing lampu. Naik dakam lampu ka didengar lampu teplok. Lampu teplok nina. Lah suruh. Gue sekalian dah tenaga. Pagi na ingat naka. Nina pendeta aku adilah gua lokan Tuhan Yesus neraka. Mulai kamu tenar toto. Berkat temue. Dia hadung na lupa iya. Ambulan. Bania sakit baba ambulan ke rumah sakit mati. Biar aku bagi kangkam taran. Mati. Tidak lala. Di kantin dua lokan Tuhan Yesus sundai. Gundari. Gundari lah. Maka nina Rasul Paulus berelah dirindu iperdamaikan ras di bata arah Kristus. Maka nina Rasul Paulus mindo kami man bandu ibas gelar Tuhan Yesus berelah gelah dirindu iperdamaikan ras di bata. Berelah aku adibanci kusampati saja adilah ka erkusur ukurundu laka dera. Maka uga ku bantu kan nuri kenca endama sigerdanari toto gua ku bantu. Maka pulung pe kami ras-ras berngedang lalak pida. Dai ku bagi anak-anak tajenda rendek rabunda kari aku khotbah ni. Pidah kusukna talang mandi bata. Dalam gas-gasina kama. Ulah kam gid. Sekali pelikang singgas-gas. Alo kendu sekali tendu Tuhan Yesus likang. Tapi buatlah keputusan ngeluh mati kalau Tuhan Yesus sebab na jenga banci aku selamat ngebanci singubah keluh. Ijakam go na desianu. Ijakam go babasianu. Ijakam go ni na Tuhan. Terus nga lalu kendu Tuhan Yesus dai neraka.
Maka nina Tuhan Yesus nehenlah. Aku tedesi lebih-lebih pintun janah kutuk-tuk. Adilit kala si megi sorangku, jenari italangina pintun, bengket aku kubas rumahna. Jenari mana kurasia, jana man ia rasa. Tuhan dai tuk-tuk na pusukta. Adi rumah ndu tuk-tuk kala uga bandu. Talang yari. Endelit perbinaga emas. Perbinaga emas enda kirumah perbinaga. Kita dua nama lali. Cerita enda ku begibas kalat Cina nari. Perbinaga emas enda mas nina. 30 ram 3.000 regana. Murah entah merga. 30 gram 3.000 ngenca. Mas nina. Asa kaya regana ning kala 30 gram 3.000. Bahan masmu ning kala. Lala ko mas nanda. Pero sekala anak-anak mang mas nina 3.000. Aku bagi mama sianu hateku liteku mas kunaka. Gulu mas tongat nina ka. Luka anak-anak dilakir mas. Aku mas teku mak nina. Nah. Tukur kenteh nina nanda. Tukur anak nanda. 3.000 30 gram. Monggo lumayan bos kerahung memang. Mara masih aku jawab be. Rehma perbapan zumana. Kai kagin bandu as kerahung anak doi. Uka dah remas pidahin. 3.000 sandai. Sini kan udah ke tak mela kita ni naga pernah dena. Timai 3 tahun begersing lalak. Maka ngenen pernah denda. Begersing kita lalak buruan duena aku. Entah ke kunin. Lang ni naga anak nanda sange petoko Hindu aku. Murah-murah ni tu. Dengan ketika kita nak kunin nak pernah denda. Mak 3 tegunan dia nanda sama tukang emas. Kain dai ina bertukang emas. Nin ge mas anak penda 3 ram nge emas kin nge nin tukang emas. Ai dah handunge emas. Milala ni ne. Emas takabe. Mula kinte du merga sangan emas. Asli dagi emas nina pernah asli cendang endam barenda borong na UAB ko mas toko jadi Cina nari ratusan miliar sen na taroken na Jalmana lagdang sen handam kuja babadu ning kami sangit kulalai dayai 3.000 asada ni. Jadi emas lagi. Emas entah. Adi nulak tian dulu. Jemnya stroke. Mentegun ke rumah. Halo di lakina. Kena kai kami na. Mas. Bukan ni di lakina dah. Mas. Nindi lagi mas kalau ngana uwe nindi parat ni lagi nanda kan kaikin barenda makalam buitu kura itu. Cerita enda arbancalanai pernah aku mela ngabarkan Injil. Si kuberitakan enda regana sa emas 30 gram. Bagendam kalak nula Injil kak na murah. Pagi sekam neraka. Kalau kini sudah tindu lanai li je berberita Injil. Makana sinukur mas tukur nama sanak nanda tukur tina bana lanali bagenda anak-anak nda murah kap nangalokan Tuhan Yesus. Maka nina Tuhan Yesus adilakam bagi anak-anak yang lokam bengket kubas kini rajaan surga. Makana 80% di bawah umur 14 tahun kalak menerima Tuhan Yesus. Engkai anak-anak anda Yesus Tuhan ningen
ngaloi pusuhna. Enda emas ningan alokan. Yesus mabakam ku surga mereken ke malam menate. Tekame. Tekam tahlang. Adi alokan du Tuhan Yesus. Sasapkan na dosandu. Merena ke malam menate. Baba nakam denggo ku surga. Tekame. Git kam ngalokan sa. Langgalar. Adi alokan du. La kecewa. Endam bas Roma pasal 10 isi tekman bana la kecewa. Aku sadang ngenca kecewa ngalokan Tuhan Yesus kain itu melawan sa kualokan umur 24 tahun maka kualokan Tuhan Yesus dah uga mindai adi SMP kelas 1 aku kualokan teku 3 tahun endam lalap engkai barenda makan lalampas kualokan ban lalak bas pusuku maka bertoto aku Tuhan berilah kesempatan aku melayani ku sekolah 2 tahun ku totokan buka Tuhan pintuku sekolah maka sadang saku kecewa rekini tekan engkai maka umur 24 engkai maka lah umur 14 tahun 12 tahun maka anak kami umur 3,5 tahun ku tuntun yang ngalokan Tuhan Yesus maka gundari ngonang dangi dung derbi we anakku hampir selesai kita wahyu pak nina kejadian hari oge na tiap wari lampas selalu kena Tuhan Yesus maka na lampas tandai na Tuhan rekratur na pusuh na ke Tuhan dengan tendo lo kena Tuhan Yesus dah ngo kenca laus perbinaga mas dai go tutup ngo kenca kami mulih kukur kenindu elonoi karingat ndu berengi enda si buat kesempatan artoto kita adi lenga alokan du Tuhan Yesus dai ula tulak ndu di tanah karonari kami reksada ngenca gelak alokan du Tuhan Yesus ugang alokan Tuhan Yesus kuajari kami silipat tanta tungku kita bertoto kita sekalenda lakam kusuruh cinder laku suruh angkat butandu tapi adi alo kendu tendu Tuhan Yesus geladandu keselamatan sadang enca ikutkan aku bertoto isi atendu ngalokan Tuhan Yesus singa lemi dosandu ikutkan aku ertoto kuajari kamu ga ngalokan Tuhan Yesus siatendu ngalokan Tuhan Yesus ituk-tuk na pusukdu ulah tulang du iya sekali enda ulah tulang du iya melias siaman bandu mindo kelaku alu mesangat ibas pusuhku simbaga senari ban keleng ati Tuhan kam isampati Tuhan kam ban keleng ati Tuhan kam tama kena kekelengen aku bas pusuhku ndilo kam gelalo kendu Yesus dai kesahna si badia nampati kam ula pediat du Tuhan Yesus dai mulih bas geluh dunari itulah dui nindulah alokan Tuhan Yesus dah siatendu ngalokan Tuhan Yesus ikutkan aku ertoto ula kami sangsi Tuhan di tengah-tengah ta ikutkan du aku ertoto kata demi kata oh Tuhan Yesus ijenda aku si kelengindu engkau mate kam guna aku Tuhan engkau kuburkan kam engkau geluh kam berengi enda kubuka pusuhku man bandu marilah oh Tuhan Yesus ringan bas pusuhku kam jadi Tuhanku jadi juru selamatku jadi di bataku oh Tuhan Yesus itakhndu krina geluhku itakhndu pedosa-dosaku genduari reh aku man bandu
ku baba dosaku man bandu Tuhan. Skala-skala kam buat waktu pentising. Bas pusuh ndu aku kendo sandu ku Tuhan Yesus. Ibegina enda pak sana. Ingat ndu dosandu, katakan ku Tuhan Yesus ndai. Ula buni kendu, ula pekengdu pusuhndu, entah kaya bandu, entah kaya lepak bas perukurandu, bas pengeranando perbahanandu. Ula buni kendu akuilah ku Tuhan Yesus. Adili dengar silenga aku kendu kari muat mulih aku kenka sope kam medem muat ndu tundu aku kenka dosandu silenga aku kendu hari sidungi toto enda siatendu ndai nggo ngaloken Tuhan Yesus sidungi ikutkan aku bujur Tuhan Yesus ikelengindu aku. Oh Tuhan Yesus, suratkan gelarku i surga, ibas kitab ndu i surga, katakan gelar ndu skala-skala, enda gelarku Tuhan Yesus, suratkanlah. Nindu pe, bujur Tuhan Yesus, engkau selamatkan ndu aku, pertoto aku Tuhan, selamatkan pe anak jabuku. Kerina isi jabuku. Selamatkan pe bagi aku. Ula beresada pe kunraka. Tapi selamatkanlah ia. Telah ras kami ke surga. Nindu pe oh Tuhan Yesus. Pakai babahku. Guna nurikan gelar ruman keluargaku. Endam totoku Tuhan Yesus. Amin.